ମୁଁ ଭକ୍ତି ସଦାଚାରର ଶକ୍ତି। ମୁଁ ଭକ୍ତି, ମୁଁ ବି ପୂଜା ଭକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ପଂକ୍ତି। ମୁଁ ପୂଜା ଦକ୍ଷ ପୁତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହକୁ ନେଇ ବାଦ ବିବାଦ ବଢ଼ି ଚାଲେ। ଦକ୍ଷ ନିଜ କନ୍ୟାଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ବର ଚୟନର ଘୋଷଣା କରନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଯାଇ ଦକ୍ଷ ଶିବ ସତୀଙ୍କ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ नारायण ना। अरे ब्रह्मज्योति, हे परम पिता, हे परम पिता, जदि सौभाग्यवशत आपणकर पवित्र ज्योतिर दर्शन मते मिलगलानी तेबे कृपा करी आपणकर महान दर्शन देई मते कृतार्थ करंतु। परम पिता कृतार्थ करंतु। नारायण नारायण। विश्राम समय एमिति भ्रमण करुच नारद? परम पिता भ्रमी भी कौन? भक्त तो प्रत्येक क्षण निजर भगवान को खोजी चली थाए। नारायण नारायण। एक कथा कहीं कहून नारद, जे तुम जानिबार प्रबल आग्रह तुम रातिर निद भी हजई देछि। हाँ परम पिता, ये मो जिज्ञासार ही परिणाम जे जन कल्याण रे समर्पित मो भावना मते आपणक भली परम शक्ति दर्शन सहजरे करई दउची। मु निज जिज्ञासा को कोटि कोटि धन्यवाद देवी। नारायण नारायण। ठीक अच्छी, तमे निज जिज्ञासा को धन्यवाद दियो। मु ब्रह्मलोक प्रस्थान करुछि। परम पिता, जेतेबेले सौभाग्यवशत आपण मते दर्शन देलेनी मो जिज्ञासार प्रशमन करने सहित मते एतिके कहंतु तो जे आपण कोठु आसिचंती? मु दक्ष प्रजापति को परामर्श देवाकु जाइथिली नारद, किंतु से मते अपमानित कला। नारायण नारायण। परम पिता, अहंकार करिबा आ प्रत्येक को अपमानित करिबा भ्राता दक्षଙ୍କ स्वभाव पलटि गलानी। एथिर आश्चर्य होबार कोन अछि? हेले यार परिणाम आदौ भल हबनी। अहंकार परिणाम भल हेई परिबनी परम पिता, किंतु दक्ष कन्या भविष्य कौन हम परम पिता? तमर जिज्ञासा प्रश्न रूप नेबा आरंभ कलानी। तेबे सुन नारद, मो दिव्य दृष्टि दक्ष कन्या भविष्य देखी मु स्वयं चकित। नारायण नारायण। किंतु ए समय से भविष्यत व्याख्या निमंत अनुचित। केवल एतिक जानी रख, महादेव शिव आउ प्रजापति कश्यप दक्ष प्रजापति जामाता हेबे। किंतु परम पिता? तम किंतु पाई भविष्यत को अपेक्षा कर नारद। परम पिता नारायण नारायण। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ऋषि कश्यप। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। कश्यप आश्रम रे पदार्पण करी आपण मते धन्य करिदेले। आपण को स्वागत देवर्षि। आपण एठी पदार्पण करी मोर सौभाग्य वृद्धि करिछंती देवर्षि। ऋषिवर, जहा उपरे परम देव श्री गणेशंकर कृपा दृष्टि अछि ता सौभाग्य भलाए नारद नारायण नारायण कौन बा वृद्धि करि परिबो? ऋषिवर, श्री महागणेश तो अग्रपूज्य
ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦାତା। ଦେବର୍ଷି, ଆପଣଙ୍କ ଦୈବିଜ୍ଞାନ ଆଗରେ କଶ୍ୟପ ମୂର୍ଖ। ଆପଣ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କି ସେବା କରିପାରିବି? ଋଷିବର, ଆପଣ କଣ ନିଜ ବିବାହ ବିଷୟରେ ପରମ ପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କଥା ଜାଣନ୍ତିନି? ଜାଣିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ତ ସେତେବେଳେ ଉଠିଥାଏ ଦେବର୍ଷି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜ ବିବାହ ବିଷୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ଋଷିବର, ଆପଣ ବି ଜଣେ ଭକ୍ତ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରିବ ଦେବର୍ଷି? ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଥିବ ତାକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଭାବି ସ୍ୱୀକାର କରିନେବି। ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର ମହାନ ଋଷିବର। ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ମତେ ଦେଖି ଚକିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଋଷିବର। ମୁଁ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରୀ ଦିତି। ରାଜକୁମାରୀ ଦିତି, ଆପଣ ଏଠିକି କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଛନ୍ତି? ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କର ଯିବା ପରେ ବି କଣ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ହଁ, କାହିଁକି ନା ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ମତେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବି କହିନାହାନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ହେଲେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ତ ଏମିତି ନୁହେଁ। ଋଷିବର, ପରମ ପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ମୋର ପତି ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବର ପରୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଅନୁଚିତ। ଅନୁଚିତ? କଣ ଅନୁଚିତ ଋଷିବର? ମାତା ପିତାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଜଣେ କନ୍ୟା ପରପୁରୁଷ ପାଖକୁ ଯିବା ନୀତି ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବିରୁଦ୍ଧ। ଆପଣ ଏ କଥା କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ମୁଁ ମାତା ପିତାଙ୍କର ବିନା ଅନୁମତିରେ ଏଠିକି ଆସିଛି? ଆପଣଙ୍କ ମାତା ପିତା ଏମିତି ଭାବେ ଏଠାକୁ ଆସିବାର ଅନୁମତି କଦାପି ଦେଇନଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ନୈତିକ ଜ୍ଞାନ ତ ମୋ ସମକକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ? ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଏ ସତ୍ୟ ତ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏ ପୃଥିବୀର ସ୍ୱାମୀ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୋ ପିତାଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ। ଆପଣଙ୍କର ମୋ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଆଘାତ କରିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ। ଯେମିତି ଆପଣ ମୋ ପିତାଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣ ମୋର ବି ଅଧୀନସ୍ଥ। ମୁଁ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରୀ। ଅଧିକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାନ୍ତୁନି ରାଜକୁମାରୀ, କାହିଁକି ନା ଜଣେ ଋଷିଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ବି ନାହିଁ। ଋଷିବର, ଉତ୍ତେଜିତ ହୁଅନ୍ତୁନି ରାଜକୁମାରୀ, ମୁଁ ଯାହା ବି କିଛି କହୁଛି ସତ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି କହୁଛି। ତେବେ କଣ ଆପଣ ମୋର ଆଉ ମୋ ପିତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଋଷି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନା ତମର କିଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଅଛି ନା ତମ ପିତା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର। ଋଷିବର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ବିବଶ କରିଦେବି। ହଁ। ओम श्री महागणेशाय नमः। 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 प्रजापति दक्ष पुत्री देवी दीति पदार्पण करुचन्ते। ମୋର ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କିଛି କହିବାର ଅଛି। ଅବଶ୍ୟ କୁହ ପୁତ୍ରୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ବିବାହ
ऋषि कश्यप प्रजापतिଙ୍କ ସହ କରିବାକୁ ହବ। ऋषि कश्यप प्रजापति दिदी तम विवाह का सह हब तार निष्पत्ति मु नेबी तम निज पति चयन कौन अधिकार नहीं। उत्तेजित हुअन्तुनि पिताश्री, मोर निष्पत्ति परम पिता ब्रह्मांकर अटल भविष्यवाणी सह जड़ित। ना मो ऊपर तम निष्पत्तिर गुरुत्व अछि ना ब्रह्मदेवଙ୍କ निष्पत्तिर। ताही हब जा मु चाहिबी। आपण मते निष्पत्ति बदलैबा पई बाध्य करि परिबेनि पिताश्री। तमे शुणिलनि दीदी ए कथार शेष निष्पत्ति मु निजे नेबी। आउ हो एबे ए विषय कौन चर्चार आवश्यकता नहीं। सी तम पिता दीदी तांको सम्मानर ध्यान तमर रखिबा उचित। मु तांकर पुत्री, से मोर मंगल चिंता करिबा उचित। से जहा निष्पत्ति नेबे सेइथिरे ही तमर मंगल। मोर कहा उपरे विश्वास नहीं। किंतु एमिति भाबे तमर एकाकी निष्पत्ति नबर कोनोसी अधिकार भी नहीं। जो प्रश्न मो भविष्य सहित जड़ित से विषय चिंता करिबार अनुमति मोर नाही काहेकि? ये आमर परंपरा नुहे। मते परंपरा भांगिबारे आनंद मिली थाए माताश्री, किंतु यह अनुचित। उचित कौन अनुचित कौन से सब मु भल भाबे जानिची। दीदी मु निजर निष्पत्ति कौनसी प्रकार भी बदलेबी नहीं। कश्यप ऋषिक सह विवाह करी मु तांकर अभिमान खंडन करिदेबी आउ निजर श्रेष्ठत्व सिद्ध करिबी। स्वामी वर्तमान आम जीवन रे जो घटना घटुची ताहा आम भविष्यत पई शुभ संकेत नुहे। वीरुंक भली कथा कही दक्ष प्रजापति को उत्तेजित करनी महारानी। शुभ अशुभ पाप पुण्य आउ सत्य असत्य मर्त्य सम्राट दक्ष प्रजापतिर अनुचर मु निजे जो घटनार आउ जो परिणाम इच्छुक होता है से घटना ठीक सेमिति घटिता है। किंतु जहा सत्य किंतु परंतु भली शब्द को मर्त्य सम्राट दक्ष प्रजापति घृणा करे। महारानी बीरिणी मर्त्य सम्राट दक्ष प्रजापति सह कथा हवा समय तमे कौन ये शब्दर व्यवहार बंद कर पारुन? तम पिता कौन तमको ये शब्दर उचित व्यवहार जणे नांती? आपण प्रत्येक उचित अनुचित कथा रे मो सम्मानीय पिताश्री को काहे की आणुचंती? आपण के सब शोभा पाउनी। भूली जाओनी महारानी तमे वर्तमान पृथ्वी सम्राट प्रजापति दक्ष आगर दंडायमान। ये पृथ्वी लोकर प्रत्येक प्राणी दक्ष प्रजापति सम्मुख रे तुच्छ ही जानती। तमे भी आउ तम पिता प्रजापति बीरण भी। मु आपण को अपेक्षा करबा पई आग्रही नुह, किंतु गोटाए चेतावनी दबा को आग्रही अवश्य। चेतावनी? कौन से चेतावनी महारानी? मो सम्मानीय पिताश्री तो केवल गोटे कन्यार पिता, किंतु आपण 41 कन्याक पिता। टिके भाबंतु तो जदि आपण को जामाता माने आपण को एमिति भाबे अपमानित करबा आरंभ करि दियंती तेबे निज मर्यादा को लंघन करिबार दुस्साहस करनी महारानी, नचेत तम पक्षरे परिणाम शुभ हबनी। दक्ष प्रजापतिर जामता दक्ष प्रजापतिर अपमान तो दूरर कथा
ତାଡକୁ ଆଖି ଉଠେଇ ଚାହିଁବାର ବି ଦୁଃସାହସ କରିବେନି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକର ଏକଛତ୍ର ସମ୍ରାଟ ସ୍ୱାମୀ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି। ସ୍ୱାମୀ, ଅହଙ୍କାରର ପରିଣାମ କଦାପି ଶୁଭ ହେଇନଥାଏ। ମତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ମହାରାଣୀ ଯେ ତମର ଦୁଃସାହସ ମୋର କ୍ରୋଧର ମାତ୍ରାକୁ ବଢେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ। ତମେ ମତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ନୀତିକୁ ବି ଭୁଲି ଗଲଣି। ମୁଁ ତମକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହଁ। ଯଦି ତମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତେବେ ମୋ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବରୁ ତମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଥରଟିଏ ମୋ ଆଗରେ ଛିଡା ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଶିଖି ଆସ। ओम नमः शिवाय। 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 ସତୀ ମୋର ତୋଠୁ ଆଶା ନଥିଲା ତୁ ଦକ୍ଷ ମହଲରେ ଶିବ ପୂଜାର ସାହସ କେମିତି କଲୁ? ये साहस नुह पिताश्री, ये तो मोर आराध्य आउ स्वामी प्रति समर्पण। ସମର୍ପିତ ହେବା ପାଇଁ ତୋତେ ସେ ଶ୍ମଶାନବାସୀ ଶିବ ମିଳିଲା? ଚିନ୍ତା କର, ଦକ୍ଷ ମହଲର ଏ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବା ତୁ ସେ ଅବଧୂତ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବୁ କେମିତି? ମୁଁ ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରୁ ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ଆସୁଛି ପିତାଶ୍ରୀ। ଏ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ସୁଖ ସୁବିଧା ବିଶ୍ବେଶ୍ୱର ଶିବଙ୍କର ମୁହୂର୍ତ୍ତକର ଆତ୍ମୀୟତା ଆଗରେ ତୁଚ୍ଛ। ତୋର ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରମିତ ହେଲାଣି। ତୁ ସେ ଶ୍ମଶାନବାସୀ ତ୍ରିଶୂଳଧାରୀର ମହାନତାର ମିଛ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ସାବଧାନ ପିତାଶ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କାରଣ ବି ହେଇପାରେ। କଣ ମୋ ପୁତ୍ରୀ ହେଇ ମତେ ଚେତାବନୀ ଦେବାର ଦୁଃସାହସ କରୁଛୁ? ମୁଁ ଏ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଉଠେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛ। ଶିବ, ତୁ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିକୁ ଅପମାନ କରିବାର ଦୁଃସାହସ କରିଛୁ। ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୋର ଘୋର ଅପମାନ କରିବି, ଘୋର ଅପମାନ। ଆଉ ତ ବିବାହ ଶିବ ସହ କଦାପି କରିବିନି। ହଁ, ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କାହିଁ ପିତାଶ୍ରୀ? ସମଗ୍ର ସଂସାରରେ ଶକ୍ତିର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଏକମାତ୍ର ହିଁ ଶିବ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।